मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। पुलिस क्या कर रहा है? इतना पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। चलो आप कैसी अभी कैसी है? ठीक আছে রাস্তা দেখাচ্ছি। আমাদেরকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। তুই লোকেশনটা দেখতে পাচ্ছিস? কি মালটা এটা? তুই লোকেশনটা দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ ওইখানে প্রেসটা কিন্তু ওখানে ছিল। তুই লোকেশনটা দেখ। হ্যাঁ ভিডিওটা তো আরে লোকেশনটা তো তোকেই পাঠিয়েছি। ওই যে ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে কারা দেখো। ওষুধ দিয়ে বের করে রেখে দিয়েছি বাড়ির সামনে। বলো পারলে আসবে কি বলবো পারলে চল ভাগা टेरिबल हुआ है। मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। पुलिस क्या कर रहा है? इतना पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। चलो একটু সাইড দিন না, সিকিউরিটি দাদা একটুখানি প্লিজ স্যার একটু সাইড দাদা একটু বসে যান না দাদা, একটুখানি স্লিপ প্লিজ। থ্যাংক ইউ দাদা। আসতে পার না আমাদের চাই এখানে লোকাল প্রশাসনে আমাদের এ করুক, বিচার দিক, ব্যাস আমরা আর কিছু চাই আর কিছু আমাদের কিছু করতে পারবো না। হ্যাঁ যা দেখছি আমার গাড়ির ওপরেই তো দুমদাম ইট মারলো, এত ইট মেরেছে। যদি আমার গাড়ি কাজ বন্ধ না থাকতো মাথা টাথা ফাটিয়ে চুপচাপ করি। এরকম অসভ্যতমে আমি জীবনে দেখি। এটা ঠিক আছে, ওকে ভয় দেখিয়ে সবাইকে ভয় দেখিয়ে পুলিশ এবং পুলিশে আমি সব শুনেছি। আমার আমি একটা এই ঘটনার আমরা নিন্দা করছি এবং এই ঘটনা নিয়ে যতদূর যেতে হয় আমরা যাবো। আপনারা ভালো থাকুন। আপনাদের যদি কোনো রকম প্রয়োজন হয় আমরা